କରିଥିବି। ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବେ ଗାଧି ପାଧି ହେଇଛି ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ପୂଜା କରିବା। ପୂଜା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏମିତି ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସରିଗଲା ମୋର ପୂଜା। এগুলো কাঁচা জীবন सब मसला गुंड पकई देती सोरिष मसला टाटा बेस कषिले ना अदा रसुण पेस्ट कषि था मसला थिला बोलिक मसला बाटी ना से रांधदेनी आ
तरकारी मोर पूरा रेडी 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 हो गला। ब्लॉग टी ये रखुची भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। जय जगन्नाथ।